पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हमारी जमहूरियत, हमारे आइन के ऊपर ये जो हमले कर रहे हैं आप, और ये थोड़े से लोग दिखा के कह रहे हैं कि जी अवाम हमारे साथ है। मैं यहाँ लोग इकट्ठे करूंगा इस्लामाबाद में ये बताने के लिए कि कौम पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है। प्रोग्राम न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। हस्बे साबिक मेरे साथ जाहिद हुसैन और आरफा नूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 62-63 पे पूरा ना उतरने वाला शख्स पार्टी सदारत का अहल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदारत से भी फारग हो चुके हैं। नून लीग क्या रिएक्ट करेगी? इसके साथ साथ एक और कि सेनेट के टिकट के बारे में कि जो सेनेट के टिकट जारी किए गए थे वो भी कलअदम करार दे दिए गए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुए हैं, कैसे इसका असर पड़ेगा, क्या होगा। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि नून लीग का जो रिएक्ट है वो किस तरह का होगा, क्योंकि पहले तो नवाज साहब करते रहे हैं मुझे क्यों निकाला, तो अब मेरे ख्याल में एक और मंत्र आएगा, एक और राग लापा जाएगा कि मुझे फिर क्यों निकाला, एक मरतबा फिर निकाल दिया। तो जाहिद हुसैन साहब, आरफा नूर साहब, इसकी उम्मीद थी कि ऐसे ही होगा, क्योंकि फैसले से पहले तो हमें नहीं कोई ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लगता है कि महसूस हो रहा था कि फ़ैसला गालिबन इसी तरह का आएगा, क्योंकि जिस बात जिस तज तक जा चुकी थी और जिस तरह का टकराव की जो कैफियत पैदा हो गई थी, और ये नून लीग जिस तरह से बार बार जुडिशरी के सामने आके एक टक्कर लेने की कोशिश कर रही थी, इस ऐसे लगता है जैसे नून लीग को पता था कि फ़ैसला अब हमारे हक़ में नहीं आने वाला, जितने ही फैसले होंगे। देखिए, इसमें मुझे लगता है ये है कि ये एक्सपेक्टेड फैसला था, ये गैर वतनी था। इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो है कि नवाज शरीफ साहब या PMLN और ये जुडिशरी के दरमियान जो है वो कशीदगी बढ़ रही थी या महाज आराई जा रही थी। मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी वजह ये थी। एक तो ये बात थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब इनको डिस्क्वालीफाई किया था, जब इनको वजारत उज़्मा से हटाया गया था, तो उस वक्त भी एक साफ बात थी कि उसकी वजूहात जो दी गई थी वो 62 और 63 के तहत दी गई थी कि जो है इस वजह से नाअहल करार दिया है कि वो शख्स सादिक अमीन नहीं है, यही चीज़ रखी थी इन्होंने। तो अब उसके बाद जो है सदारत के बाद जब आती है तो मुझे जो लगता था यही कि जो है वो उसी के तसलसल से ही एक जजमेंट आएगा। लेकिन असल बात जो आती है वो ये थी कि 3 एक ऐसे फैसले आने थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि जिसको कहते हैं नवाज शरीफ स्पेसिफिक फ़ैसले, जिसके साथ पूरा दारमदार ये था कि नवाज शरीफ साहब की आगे की सियासत क्या हो सकती है, या अपनी सियासत जारी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे, और उसका मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें थी जो सामने आती थी। अब पहला फ़ैसला आ गया है जिसका ताल्लुक़ ये था कि क्या एक नाअहल शख्स जो है वो पार्टी की सदारत कर सकता है। अब दूसरे 2 फैसले और आने हैं जो कि इतने ही अहम हैं, बल्कि इस चीज़ के मैं समझता हूँ कि उसके बाद और वाज़ेह हो जाएगा कि फिर आइंदा की सियासत का, मुस्लिम लीग की सियासत का और मुल्क की सियासत का क्या रुख बनेगा। 2 और जो फैसले आने हैं उसमें एक तो जो है यही है कि नाअहली जो है कितनी मुद्दत के लिए होगी, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और तीसरा फैसला जो है वो आना है जो कि इस वक्त उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो मुकदमात चल रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो ये देखना चाहिए कि इस फैसले का असर मुस्लिम लीग की सियासत पे क्या पड़ेगा, क्योंकि अब तक मुस्लिम लीग जो है वो यकीनी बात यह है कि बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मुस्लिम लीग की तमाम सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब थे, और जितने भी फैसले होते थे क्या मुराद वो अब भी है। हाँ नहीं, अभी भी है, बल्कि महवर ज्यादा हो गए। अभी तक बात करेंगे पहले क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है। मतलब कि अब इसकी वही बात है ना कि जब भी आजकल जो जुडिशरी के फैसले आ रहे हैं उनकी वो अब बहुत एक पॉलिटिसाइज्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। वही बात है कि हम अब ये तो नहीं कह सकते जब हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड फैसला था या नहीं था। जाहिद साहब तो उसकी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, बट आई थिंक हमारे दिमाग में भी था कि अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतनी चार्ज थी, और उसके अंदर जुडिशरी और PMLN के अंदर जो एक हमें कॉन्फ्रंटेशन सी नज़र आ रही है बाहर से, वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी थी कि सबका ख्याल यही था शायद उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी अब और क्या फ़ैसला आएगा। इस वक्त जुडिशरी ये तो नहीं कर सकती कि वो बैक डाउन करेगी। जैसे ये हम जो इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जब इतने अटैक्स हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जाके PMLN वाले कह रहे हैं कि हम जजेस के कॉन्डक्ट को डिस्कस करेंगे, और ये वो फैसला करते हैं जबकि उनके तो एक जो उनका पार्टी मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, 2 और का केस चल रहा है। तो वो उसको वैसे ही रैचेट अप कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे टिकट थे जो जारी हुए थे, वो जो साबका सदर
PML नवाज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले इनको साबका वज़ीर आना शुरू कर दिया था, अब साबका सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो जो टिकट जारी किए थे वो भी कलअदम, वो भी हो गए हैं। अब उसकी ये बात है कि कितना रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाएंगे कि अगर ये बहुत पीछे चले जाते हैं कि जब से वो सदर बने थे, अगर ऑलरेडी उन्होंने डेट दे दी है डिस्क्वालिफिकेशन से बात करें, वही नहीं, उसका मतलब है कि उसमें लोधरा भी आ सकता है, उसका मतलब है कि उसमें 120 भी आ सकता है। पहले तो देख लें कि उसके ये है कि जो जजमेंट है वो क्या है। जजमेंट वही आती है कि पहले उन्होंने वही चीज़ दी है कि जो है ये एक शख्स जो है जो कि वज़ारत आज़मा की जो है वो नहीं कर सकता है, तो फिर वो पार्टी की सदारत नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी भी तमाम फैसले करती है और वो पार्टी के सदर की हैसियत तमाम फैसले उससे होते हैं। तो यहाँ तक ये है कि उसके तमाम फैसले पार्टी ने जब नवाज शरीफ साहब के सदारत में जितने फैसले जुलाई से किए हैं वो सब कालादम करार दे दिए गए हैं। तो उसमें वो इलेक्शन जो जीते हुए इलेक्शन है वो उसकी जद में तो आ गए ना। देखिए उसके अंदर क्योंकि और वो चूंकि वो जीते हुए हैं, अगर वो हारे होते थोड़ा सा ये है कि जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उसके बाद उन्होंने एक और पार्टी सदर बनाया था, आपको याद होगा, पार्टी सदर बनाया गया था। उसके बाद जब उन्होंने इस इलेक्शन बिल में चेंजेस किए थे उसके बाद ये दोबारा सदर बने हैं। हमें डेट का तयन करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली सरदार याकूब नासिर कब तक सदर रहे थे और उस दौरान ये फैसला हुआ था क्या ये जो दो इलेक्शन हुए थे जो उनके टेन्योर में फैसले हुए वो तो ठीक रहेंगे ना। तो मसला तो होगा जब नवंबर में ये वापस आए हैं पार्टी हेड के तौर पे, उसके बाद जो फैसले हुए जिसमें ऑब्वियसली सेनेट का इलेक्शन शामिल है और गालबन लोधरा का भी इलेक्शन शामिल है कि उसका क्या होगा। तो ये तो अब एक अनक्लियर चीज़ है, इस पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि ईसी क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की शायद अभी डिटेल जजमेंट भी आएगी, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर ये हमें ईसीपी ने तो अमल करना है। नहीं वही बात है, देखिए ये नहीं कि वो कोई अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ वो डेट्स के बारे में तो कोई फैसला कर सकते हैं ना, सेनेट के इलेक्शन के डेट्स के बारे में ईसीपी ही को फैसला अब ये करना है कि जो इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन लोधरा का हो या उससे पहले एक दो और इलेक्शन हुए थे, उनकी जो है लीगल हैसियत अब क्या बनती है वो जो है ईसीपी को फैसला करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सेनेट के फैसला अब इन्होंने लिखा नहीं है, ये जो इनके फैसला आया है जो शॉर्ट ये ऑर्डर है उसमें डिटेल नहीं लिखी जाती है कि आप फलाना भी चीज़ करेंगे। जो स्पेसिफिक चीज़ें या डिटेल चीज़ें हैं वो काम जो होता है वो दूसरे इदारों का होता है। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन का होगा कि अगर फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है इस वक्त, उसमें एक बात साफ ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर मनवन जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। अब मसला ये आता है कि जब ये सारी चीज़ें जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि उन इलेक्शन की क्या नौयत बन के आएगी, सेनेट के इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ये कहेगी कि दोबारा जो है वो नॉमिनेशन पेपर मांगे, शेड्यूल ही नए सिरे से आ जाए, और वो क्या शेड्यूल में सारी जमातें होंगी या शेड्यूल में सिर्फ एक जमात होगी। कहने का मकसद ये कि ये थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव है और उसमें बहुत सारे लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो देख लेते हैं कि अभी ईसीपी की तरफ से क्या रिएक्शन तफसील में आता है और फिर हम इसको जरा ज्यादा डिस्कस कर लें। बात कर सकते हैं उसमें ये देखना पड़ेगा कि अब मुस्लिम लीग की सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे। असल बात यही है कि सबसे पहले जो है उन्हें एक मरतबा फिर मजलूम बनने का मौका मिल जाएगा पूरे भरपूर तरीके से, क्योंकि पहले से वो ज़हनी आबियारी करते जा रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो तो इसके लिए करते जा रहे थे कि तैयार हो जाओ भाई। अब वो तो इसके लिए तैयार थे और उनके तो रेटरिक को प्रोबेबली अब वो ज्यादा बढ़ जाएगा, उनके हलकों की तरफ से वो रिस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा था। PMLN की पार्टी पहले तो सिर्फ ये था ना कि हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा वो ज़्यादातर बात कर रहे थे, फिर उनके साथ उनके कुछ करीबी एड्स थे जो कुछ देर के लिए खामोश भी हो गए जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला शुरू हुआ। बट ये जो पिछले दिनों से पार्लियामेंट के अंदर ले गए थे, अब देखना ये है कि वो इसको पार्लियामेंट के अंदर किस हद तक बाकी पार्टी लेके जाती है, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी कैबिनेट है, और कितनी वो बात करते हैं। कुछ थोड़ा सा एटलीस्ट जो मुझे लगा कि जो तलाल चौधरी की स्पीच थी जिसके ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, उस स्पीच में और जो प्राइम मिनिस्टर की फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच थी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। देयर इज़ नो वे टू से कि वो दोनों एक ही लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। यहीं तक जा सकते थे जितना वो वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि वो
क्या पार्टी اس کو مینٹین کرتی ہے کہ نہیں, اس فرق کو مینٹین کرے گی کہ نہیں. لہجے کی بات آ رہی ہے نا. دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایک جو مسلم لیگ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ اب وہ کس کو صدارت کے لیے چنتی ہے. یہ ایک بہت بیڈ. دوسری بات اور رہتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو صدارت ایک جو ہے جو ایک فارمل ایک ان کی پوزیشن تھی وہ تو ہٹ گئی ہے, لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ سیاست جو ہے ایک فرد کے نام سے چلتی ہے, تو اگر فرض کیجئے نواز شریف صاحب کے پاس یہ عہدہ نہیں بھی ہے جو اب طے ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی سیاست پہ ان کا اثر رسوخ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے تاریخی واقعات بھی ہیں. الطاف حسین کے پاس کبھی کوئی جو ہے عہدہ نہیں رہا, رہبر سمجھے آتے تھے, وہ بناتے تھے, لیکن سارا کا سارا جو ہے فیصلے جو ہے ان کے بنیاد پہ ہوتے تھے. اور جو اگر فرض کیجئے الیکشن کمیشن میں جو لسٹ جاتی تھی وہ الطاف حسین کے نام سے نہیں جاتی تھی, وہ جو ہے جو بھی حسین صاحب یہ آپ وزیر اعظم کا کیس لے لیں کہ جب وہ وزیر اعظم نااہل ہوئے تو جو وزیر اعظم نامزد کیے گئے شاہد خاقان عباسی, وہ سر عام کہتے پھر رہے تھے کہ جی میرا تو آج بھی وزیر اعظم نواز شریف. اچھا, لیکن ایک اور مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان 7 مہینوں میں پرائم منسٹر نے نواز شریف نے تو فون کر کے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تم حکومت کیسے چلا رہے ہو, ان کا یہ بھی ایک بیان ہے. سو یہ مطلب کہ یہ پی ایم ایل این کا یہ ڈرامہ جو ہے شکایت بھی کی ہے کہ جی جس طرح کابینہ کے ارکان آپ کو سیریس لیتے تھے نا اس طرح مجھے نہیں لے رہے. اصل مسئلہ یہ نہیں آتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں بات یہ سب لوگ کچھ نہ کہہ, تھوڑا سا ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ واحد کیا اثر پڑے گا. ایک تو میں نے الطاف حسین کی بات کی, دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے یہ جب جنرل مشرف نے پابندی لگائی تھی پیپلز پارٹی کے اوپر, اور جب ایک نئی جماعت بنانی پڑی ان کو جس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, تو اس کے بھی فیصلے جو ہیں وہ بے نظیر ہی کیا کرتے تھے. نہیں یہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہوا تھا. پی ایم ایل این کو ہیڈ کرے تھے جاوید ہاشمی صاحب, اور پی 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 نے دوسرا حل نکالا تھا, انہوں نے پی 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 پارلیمنٹیرینز بنائی تھی جو امین فہیم صاحب ہیڈ کرتے تھے, اور پی 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 جو تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی ہیڈ کر رہی تھی. بٹ اس سے کیا کوئی فرق پڑا دونوں پارٹیز کی پالیٹکس میں؟ لیکن یہاں پہ فرق پڑے گا, اس میں تھوڑا سا اس لیے فرق پڑے گا کہ جو اب جو بات ہوگی ان کو بے نظیر کی طرح یہ نواز شریف صاحب باہر نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے کہ الیکشن سے قریب یہ ساری چیز ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک نیا صدر بنانا پڑے گا. اب نیا صدر جو بناتے ہیں یا تو یعقوب ناصر ٹائپ کے لوگوں کو بنانے, جس کا جو ہے کوئی اس طرح کہنا ہے تو شاید وہ شہباز شریف کہاں گئے؟ چنگا بھلا شہباز شریف کا نام آ رہا تھا, شہباز شریف کو صدر بنا دیتے, بنا رہنے دیتے تاکہ یہ نوبت نہ آتی. اصل تو پی ایم ایل این کی سیاست تو اسی میں چلی جاتی ہے نا. اگر فرض کیجئے اس وقت نہیں بنایا شہباز شریف کے تو اس کی وجوہات بھی تھیں. وجوہات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قیادت جو ہے وہ فیملی کے اندر رہتے ہوئے کسی اور ایک اور برانچ میں فیملی کی چلی جائے. اب یہ سوال بہت بڑا نشان بن کے آتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کو وہ صدر بنائیں گے اب یا پھر کسی, یہ تو سوال رہے گا اسی, بٹ آئی تھنک اس کی سوال میرے خیال ہولڈ کریں, تھوڑی دیر کے لیے اس کو مزید مؤخر کر دیں, جس طرح کچھ چیزیں مؤخر کی جاتی ہیں. یہ جو سوال ہے پھر بریک کے بعد کر لیجئے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. گفتگو یہی نواز شریف صاحب کی جو صدارت سے نااہلی ہوئی ہے 62-63 پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے, اس پہ بات ہوگی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید. عارفہ نور, آپ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر, ایک پارلیمنٹ کے باہر بھی اسی فیصلے کو لے کے پارلیمنٹ کے باہر میرے خیال میں اس کو وہ پولیٹیکلی جو ایک ہوتا ہے نا مائلیج لینے کی کوشش بہتر طریقے سے مسلم لیگ نون کر سکتی ہے. کیونکہ وہ جو آواز نواز شریف صاحب لگا رہے تھے یا مریم نواز لگا رہی تھی, وہ اپنی کانسٹیچوئنسی جو ان کی ہے پی ایم ایل نواز کی جو کانسٹیچوئنسی, چاہے جلسے کی شکل میں ہو, چاہے جلوس کی شکل میں ہو, یا ان کے بیانات کی شکل میں ہو, وہ وہاں جا کے دوبارہ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر کی نسبت پارلیمنٹ کے باہر جا کے انہوں نے اس آواز کو زیادہ مؤثر طریقے سے دوبارہ میرے خیال میں اٹھانے کی کوشش کریں گے, تاکہ وہ لوگوں کو ریئلائز کرا سکیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو اس آواز کو اٹھائیں گے نا, مگر پھر وہی بات تھوڑی سی ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنے والی ہے کہ یہ کب تک کانفرنٹیشن اس طرح جوڈیشری اور پی ایم ایل این میں چلے گی. ہمیں تو نہیں پتا. نہیں, مگر یہ بات تو کرنے والی ہے نا کہ یہ کتنا, بیکاز دیکھیں جو ایک فیصلہ جو آئے گا اس سے پی ایم ایل این کی طرف سے یا نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے اٹیکس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے.
और फिर जुडिशरी प्रेशर महसूस करेगी और वो भी रिएक्ट करेंगे। प्रेशर महसूस लेने की जरूरत ही कोई नहीं, ये कहना आसान है मगर ये ऐसे हो नहीं रहा है। वो जो सफाइयाँ दे रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि गॉडफादर वाला कोट हमने तो कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी वो इनडायरेक्टली किसी और सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। हर पॉलिटिकल चीज़ में जुडिशरी जब इस तरह इन्वॉल्व होती रहेगी तो नुकसान तो उसमें जुडिशरी का भी उतना है। देखिए, उनका मैदान नहीं है ये उनका मैदान बेशक ना हो, मगर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त खेल तो वो इसी मैदान में रहे हैं। नहीं, जो और खींच के लाया है उसकी वजह से हुआ है। देखिए, जो भी खींच के लाया है, बात तो अब ये है ना कि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज को तो जिसको कहते हैं कि दीवार से लगाया जा रहा है, तो वो तो यही करेंगे। उसके अलावा दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब कहाँ जरा मुश्किल सा हो जाएगा स्टेटमेंट। अब बात तो एक मुकम्मल कर लेने देना। बात ये है कि वो कहते हैं कि जी हमें पहले डिस्क्वालीफाई किया गया प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा, उन्होंने उसका एक लूप होल निकाला। वी डोंट हैव टू अग्री विद दैट। वो बिल्कुल ठीक तो नहीं था, उनको नहीं ऐसे करना चाहिए था PMLN को। मगर इशू ये है कि अब वो उसके ऊपर भी जजमेंट आ गई कि अच्छा अब ये भी नहीं तुम कर सकते। अब वो तो और ज़्यादा रेकलेस हो जाएंगे अपने स्पीचेस पे, बिकॉज व्हाट डज नवाज शरीफ हैव टू लूज, व्हाट डज मरियम हैव टू लूज। उनका तो हमेशा से यही मसला रहा था ना कि जब बाकी भी PMLN की हुकूमत थी और उनकी पार्टी थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहते थे कि नहीं नहीं, हमने कितने मिनिस्टर्स थे जो शोर मचाते थे ऑन कैमरा, बट उसके बाद कहते थे कि नहीं नहीं, हमने अब आहिस्ता से सर झुका के सेनेट के इलेक्शंस गुजारने हैं, फिर जनरल इलेक्शन गुजारना है। अब उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का। वो आगे आया है कि वो पार्लियामेंट में जाके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जिन्होंने 2 दिन या 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, कुछ दिन पहले, अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, जिसमें उन्होंने कहा था कि तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज़ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि जलसे में उन्होंने बात कर दी जज्बे में आके। उसके बाद वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आते हैं और वो शोर डालते हैं और वो कहते हैं कि जजेस के ऊपर हम बात करेंगे और उनको भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो जुडिशरी भी इसमें ट्रैप होती चली जा रही है, वो खेल रहे हैं, ये कहाँ जाके ख़त्म होगी बात, इसको भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। बात सही है। देखें, ये जो है बहुत सारी फैसले इस मुल्क के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो है इससे महाजराई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। महाजराई से मतलब ये है कि जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने वजारत उस्मा से हटाए जाने पे जो है वो उन्होंने जो है उस पर जो है एक लिहाज से बढ़ाया था अपना, एक कशीदगी जो है और बढ़ी थी, तो यकीनी बात ये कि इसके बाद तो और ज़्यादा तेज़ी आएगी, लहजे में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि उनको रोकने वाला अभी कोई भी नहीं है। तो अब मसला ये आता है कि फिर क्या कोर्ट ये फैसला करेगी कि जो उनके हर बयानात को या हर तकरीर को जो है फिर उसका नोटिस लेना शुरू करेगी। तो ये बात सही है कि इस पर महाजराई मुझे कम होती नज़र नहीं आ रही, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक और चीज़ भी आती है इसमें आरफा, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि अब सिर्फ बुनियादी तौर पे जो हम लीगल पर पहले बात कर ली, लेकिन इसको एक और चीज़ भी आती है कि जब एक कोर्ट ने एक आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी रो से जो है फैसला किया था कि उनको वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे नहीं रह सकते हैं, तो उसी की ही एक लिहाज से जो एक्सटेंशन में आज फैसला आया है। एक तो हो गया। दूसरी बात है कि इसी बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये सारी ये पिटीशन जो थी, या 4 या 3 या 4 पिटीशनें थी, वो सब की सब जो है पार्लियामेंट के मेंबरों की तरफ से थी या पार्टीज़ की तरफ से थी, जिसकी वजह से ये फैसला हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा उसको अलग हट के हम बात करते हैं कि इसके सियासत पे जो है क्या असरात पड़ सकते हैं। मतलब ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आइंदा जो है, पहले हमें लगता था कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, सेनेट के इलेक्शन वक्त पे होंगे। सेनेट का इलेक्शन बजाते खुद इस बात की निशानदेही करती थी कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को वसवसे थे। पहले जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पहला यानी फैसला आया था तो बहुत से लोग ये कहते थे कि भाई अब इलेक्शन ना ही होने के बराबर है। लेकिन पिछले 3, 4, 5 महीने से ये चीज़ लगती थी कि बावजूद इसके कि महाजराई जारी रहेगी, लेकिन मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अब जो है ये इसकी जो आज फैसला आया है और इसके बाद 2 फैसले और आने हैं, उससे मुझे लगता है कि पूरी सियासत में एक बहुत ज़्यादा तब्दीली आने जा रही है, और जिसमें ये कि बहुत सारे सवालिया निशान। इलेक्शन तो नहीं डिले हो सकते। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सवालिया मतलब कि इलेक्शन तो नहीं डिले हो सकते। वो कैसे डिले होंगे? क्या हम अब ये कहेंगे कि जुडिशरी जो आगे जिसको इतनी वो क्रिटिसिज्म हो रही है, अब क्या वो बैठ के कहेगी कि नहीं इलेक्शन डिले कर दो, केयर टेकर? कंस्पिरेसी थ्योरी तो यही है ना। इस पे बात कर लेते हैं। जरा
اسی میں بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے نہیں ہوں گے, سینٹ وقت پہ ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لینے کے بعد پھر اسی بات, یہی نااہلی جو ہوئی ہے صدارت سے نواز شریف صاحب کی, اس پہ بات جاری رہے گی. پھر پروگرام میں خوش آمدید. اب اس کے پہلو کی طرف, سیاسی پہلو کی طرف چلتے ہیں. اگر اس فیصلے کی زد میں لودھراں کا الیکشن آ جاتا ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آتا ہے نہیں آتا ہمیں نہیں پتہ, اس طرح لودھراں کا الیکشن آ جاتا ہے. اب لودھراں کا الیکشن جو تھا نا, وہ سیاسی طور پر ایک ایسی ایک فتح تھی مسلم لیگ نون کے لیے جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان ایکسپیکٹڈلی ان کی گود میں ایک وکٹری گئی جس کو اس جیسے کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک ایسا کام ہو جس کی ہم بھی نہ امید کر رہے ہوں. اگر وہ لودھراں کا بائی الیکشن بھی اس کی زد میں آیا تھا تو عام لوگوں کے ذہنوں میں مسلم لیگ ایک طریقے سے جانے کی کوشش کرے گی کہ دیکھو ہماری جیت کو بھی یہ ہضم نہیں کر سکے. دیکھیں نا, ان کو سیاسی طور پہ موقع ملے گا. ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے فیصلے کی. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں بار بار کہ میں کوئی پی ایم ایل این کی سپورٹر نہیں ہوں, مگر اب زبردستی بنایا چلا جا رہا ہے نا, بیکاز آپ مت ایک وکٹمائز کریں ایک پارٹی کو, اس طرح آپ مت وکٹمائز کریں کہ ان کو یہ لگے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. میں بات نہیں کر رہا, نہیں میں اس کو ایک فیصلہ اس طرح کا آ گیا. نہیں دیکھیں, میں اس کی پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ ہوا کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو, جو 90s کے اندر کیا ہوا کہ اتنی سپیس ریڈیوس کر دیتے تھے کہ جو 99 کا کو ہوا تو جو پارٹیز پاور میں نہیں تھیں انہوں نے بھی کہا اچھا یار مطلب کہ اب ہو گیا ہے, تو کہ اتنی ان کی آپ نے سپیس ریڈیوس کر دی تھی پی 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 کی, نواز شریف نے جو ان کی 97 کی حکومت تھی, کہ انہوں نے بھی کہا چلو مشرف کا کو ہو گیا اچھا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سٹیک ہولڈر پارٹی رہے سسٹم میں تو اچھا رہتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. اب آہستہ آہستہ اتنا نہ سکویز کرے نا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو لگے کہ اب مطلب کہ دیر از نتھنگ ٹو لوز. اب پی ٹی آئی کی بھی کیا اس میں پالیٹکس ہے, پی ٹی آئی والے پیچھے جلسے نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم جلسے جو مجھے سمجھ آیا اس لیے نہیں کرے کہ اب کنوکشن ہوگی نا جب نیب کورٹ سے تو ہم اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی نیا پوائنٹ ہوگا. مطلب کہ آپ اپنی پالیٹکس جو ہے ساری کی ساری جوڈیشری کی ججمنٹس کے اوپر بیس کر کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں ہرا نہیں سکتے, اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ جوڈیشری سے فیصلے آئے تو اس کے بعد وہ ویکن ہوں گے تو اس کے بعد الیکشن شاید کوئی اور جیتے. یہ تو اس طرح تو نہیں پالیٹکس ہوگی نا, پھر جوڈیشری بھی گندی ہوگی اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز تو ویسے ہی گندی ہو گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. نیب کبھی ایک کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, کبھی دوسرے کے خلاف لے رہی ہے. یہ سپیس کس نے پھر فل کرنی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں عارفہ, ایک تو بالکل آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ایک تو سیاسی جماعتوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ اپنے تمام فیصلے جو ہے اپنے سیاست جو ہے اس کا ممبر اب سپریم کورٹ بنا لیا. ہر چیز پہ سپریم کورٹ. ایک چیز تو یہ ہوا جو کہ آگے چل کے ایک لحاظ سے جو پورا آپ کا اسٹرکچر ہے, ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں. اور دوسری ایک اور جو ناکامی ہے جو کہ خود مسلم لیگ بھی اس کی بہت زیادہ ذمہ دار ہے, کیا دوسرے اداروں کو اگر آپ نہیں مضبوط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی, ایک سبق بھی حاصل ہو سکتا ہے. میرے خیال ہمارے سیاستدان بعض دفعہ سبق سیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے 99 کے بھی سبق ہوتے تھے اور لیکن اصل جو چیز آتی ہے کہ اب تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں کہ سیاست پہ جو ہے مسلم لیگ نے یہ اس میں رائے دو ہو سکتی ہیں کہ جب سے جو ہے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے نومبر میں, تو پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ اگر 3-4 مہینے سے دیکھیں ہم تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اس نے پی ایم ایل این نے اپنی جگہ جو ہے اس کی جو بھی حیثیت تھی, جو بھی ایک پاور بیس تھی یا جو اس کی عوام میں جو بھی اس کی سپورٹ بیس تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی, بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حد تک بڑھی تھی. نہیں زاہد صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ جو ہماری پہلی ازمپشن تھی نا کہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یہ ویکن ہو جائیں گے, دیٹ واز لیزی تھنکنگ, لیٹس بی ویری
ऑनेस्ट कि एक जो वोट बैंक होता है पार्टी का या पंजाब में जो सपोर्ट है उसका डिस्क्वालिफिकेशन से क्या ताल्लुक है? लेकिन सियासी पार्टियों का ये शायद लग रहा था, ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं हुई ना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि कई दफे हम लोग भी एक अजम्पशन बना के पूरी आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं और बैकवर्ड थिंकिंग वो फिर होते ओए उसने इतनी स्पेस गैदर कर ली। ओ भाई लूज कब की थी? उनकी डिस्क्वालिफिकेशन लीगली हुई थी ना, पॉलिटिकली तो नहीं हुई थी। पंजाब में वो वहीं के वहीं है। पाकिस्तान की सियासत में एक और चीज भी होती है, दोनों चीज हमने देखी थी कि जब कभी जो है किसी वजह से भी किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो एक विक्टिम कार्ड भी काम आता है। तो इसमें ये बात थी कि देखें, एक मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दौरान में अगर आप देखें कि जो चीज़ काम की है एक हद तक नवाज शरीफ साहब के फ़ायदे में गई है। दो चीज़ें फ़ायदे में गई थी। एक तो ये था कि उन्होंने ये नैरेटिव बहुत एग्रेसिवली जो है उसको लेके गए थे कि जो है वो अकामा पे निकाला है मुझे और असल मसला जो है वो पीछे रह गया। तो एक हद तक जो है अवाम में वो बात गई थी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इसी पे खुश थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया और काम ख़त्म हो गया। तो ये दोनों चीज़ देखें आपके क्या हुआ इस दौरान में सियासत में कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही एग्रेसिव एक स्टांस लिया, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने जो इस चीज़ को लेके, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि मरियम ने भी जो है इस चीज़ को आगे चल के जिसको कहते हैं एक फ्रंटल उसमें क्या है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी साहब देखे, एक तो बात ये है कि नवाज शरीफ साहब इसके अलावा क्या कर सकते थे? वो अग्रेसिव स्टैंड ही ले सकते थे ना। वो ये तो नहीं देखिए, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि आप 62-63 पे पूरे नहीं उतरे। तो अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहना ना कि ये तो बड़ी उन्होंने जायज बात की है। वो तो यही कहेंगे कि मेरे साथ गलत बात हुई। बट इसमें जो दूसरा इशू है, नहीं वो कॉन्सिक्वेंस पे मैं आके ये अब सत्तार साहब बताएं कि विक्टिम कार्ड पंजाब में चलता है। ये जो हम बार-बार कह रहे हैं वो विक्टिम, मैंने अपने घर में चलाने की कोशिश की थी, वहाँ नहीं चला था। जो मुझे ज़ाती जो तजर्बा है मैं उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ ना। विक्टिम कार्ड या जालिम कार्ड ये अपने अपने वक्त में चल रहे होते हैं, लेकिन ये मान लेना कि उस एक वक्त में फैसला जब आया था तो वो उस फैसले से उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इरोड हुई थी, ये मान लेना कि कहाँ तक इरोड हुई थी। आप बहस कर सकते हैं, डिबेटेबल इशू है, ज़ेरे बहस ला सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है पब्लिक परसेप्शन। जैसे मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी की जो पब्लिक परसेप्शन मीडिया के थ्रू बनाई गई थी, उसने तो अपना काम किया था, उसने तो वाकई अपना काम किया था। लेकिन अगर इस तरह से देखा गया नवाज शरीफ साहब की किसी हवाले से, मीडिया के एक हिस्से के हवाले से या कुछ फैसले ऐसे आए या उनकी अपनी भी कुछ ऐसी कोताहियाँ थी, उसकी वजह से जो पब्लिक परसेप्शन में कमी आई, हम उसकी इंटेंसिटी और डिग्री को गेज नहीं कर सके। सॉरी, इसमें मैं सिर्फ एक अगर इजाफा कर दूं, वो ये है कि मीडिया के अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब का परसेप्शन है या सोसाइटी में जनरल, वो सिर्फ एक टर्म से नहीं बना, वो 90s से चला आ रहा है। और उसका मैं सिर्फ ये दूंगी कि आपको याद होगा कि पिछली दफ़े ANP की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, कोई मुझे तो एटलीस्ट याद नहीं है स्टोरी मीडिया में आई हो कि ANP की हुकूमत KP के अंदर कितनी करप्ट थी या नहीं करप्ट थी। मगर आप पेशावर चले जाएं और आप किसी से बात कर लेते, लोगों को पता था, इसी वजह से हारी भी थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि आसिफ अली जरदारी के साथ एक हवाले से ज्यादती हुई थी मैं थोड़ी सी हमदर्दी अपनी आसिफ अली जरदारी के हवाले करना चाहता हूँ कि पहली दफा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी वो 90s की आप बात कर, 10 दिन बाद ये आ गया था कि स्टॉक एक्सचेंज खुल गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। 10 दिन बाद परसेप्शन बहुत, वो 5 साल से ज्यादा की होती है। अच्छा, मैं परसेप्शन पे बात अगर इसको आगे ले जाना चाहें, आपकी मर्जी, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं नहीं अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन एक ब्रेक छोटी सी लेते हैं, उसके बाद परसेप्शन पे या सियासी हवाले से या किसी और पहलू से इसी फैसले के हवाले से बात होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले किसकी बात नहीं हो सकी थी, कौन बात करना चाह रहा था? सवाल ये पूछ रही थी आप दोनों से, जो भी चाहे जवाब दे, कि विक्टिम कार्ड क्या पंजाब में चलता है? सारी जिंदगी चला। कहाँ चला है? कौन सा एक मुझे आप इलेक्शन बताएं जिसमें विक्टिम कार्ड चला? 1977 में जब जुल्फिकार पीछे जानते हो भैया, अब मैं विक्टिम कार्ड बता रहा हूँ किस तरह चला था। अब आप पूछ के फिर वो कह रहे हैं नासिर बाग में माल रोड लाहौर में आई थी, बेनजीर भुट्टो जो है यार, वो नासिर बाग में आई थी बेगम नुसरत भुट्टो। भुट्टो साहब अंदर थे,
اچھا آ کے ناصر باغ میں بیگم نصرت بھٹو نے دوپٹہ لہرایا تھا اس دن لاہور شہر کی گلیاں سڑکیں صرف ترنگا چل رہا تھا پیپلز پارٹی کا. دوسری ایک اور بات دیکھیں اسی کی بات آ رہی ہے کہ جب کو سے پہلے ایسا لگتا تھا جیسے کون سا کو 77 کا, میں اس کے بعد بھی آتا ہوں, اس کے بعد بھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں, جب 77 کا آیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے پی این اے کی موومنٹ جو ہے وہ پوری حاوی ہو چکی ہے پاکستان میں. ونس دا کو ٹک پلیس ایسا لگتا تھا جیسے پی این اے کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, اسی وجہ سے الیکشن بھی ملتوی ہوئے تھے, جس میں صاف لگ رہا تھا کہ پوری فضا تبدیل ہو گئی تھی. اچھا اب آئیے, اب اس پہ وکٹم کارڈ جو ہے نا, نہیں میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو حوالہ کو اینڈ آفٹر کو میں بتا رہا ہوں کہ وکٹم کارڈ جو آپ کہتے ہیں نا, میں آرگیو یہ کر رہی ہوں کہ آپ دونوں جو اگزامپل دے رہے ہیں وہ 77 کا ہے. نہیں بات تو سنیں نا, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بیسکلی جو اگزامپل دے رہے ہیں نا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ سیاست پاکستان میں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. میں صرف جملہ مکمل کر لوں کہ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ پھر تو کیونکہ وکٹم کارڈ اتنا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ جمپڈ ان اینڈ سیڈ الیکشن نہیں ہوں گے. کیا آپ دونوں یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ ولی خان صاحب نے بڑی غلطی کی تھی, نیب کے ولی خان صاحب نے بڑی غلطی کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی پہلے احتساب پھر انتخاب. دیکھیں نا, یہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ تو پولیٹیشین بھی غلطیاں کر رہے تھے, کیوں ضرورت ہے آپ کو یہ نعرہ لگانے کی؟ اسی وکٹم پہ ٹک گئی ہے. اس سے مطلب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اتنی سے بات یہ ہے کہ اس سے اگر ہم یہ سوچنے جا رہے ہیں کہ یہ تمام فیصلوں سے نواز شریف کا جو ہے وہ سیاست سے جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا سیاسی اس میں اسٹیج پہ جو ہے غائب ہو جائیں گے, وہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ نہیں ہوں گے. اور اسی بات پہ آگے بڑھ کے کہ کھیلتے یا نہیں کھیلتے ہیں یا اس کے عوام میں اس کا کیا اثر جاتا ہے, وہ تو دیکھنے کا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا کیا ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس میں اصل چیز جو دیکھنے کی ہے کہ آئندہ جو اس کا فیصلے کا جو فرق کیا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی 2 فیصلے اور آنے ہیں, تو اس سے پھر ان میں آئے گی کہ ان کی پھر نواز شریف صاحب کی یا پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کیا بنتی ہے. ایک یہ سوال بھی آئے گا. دوسری بات یہ کہ جو بہت عرصے سے چیزیں چل رہی تھی کہ جو ہے مسلم لیگ کے اندر جو ایک حد تک جو کچھ سمرنگ سی چیزیں چل رہی تھیں کہ کچھ لوگوں کے اختلافات تھے, کچھ لوگ چاہتے تھے کنفرنٹیشن نہیں, اب اس کا لگتا تھا کہ وہ دب گئی ہے. اور ایسا لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کا پورا ایک جو ہے اس پہ جس کو کہتے ہیں اوور ویلم تھے کہ وہ قائد وہی ہیں. لیکن اب جو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا یہ چیزیں ہوں گی اگر یہ 2 فیصلے اور آتے ہیں نواز شریف صاحب کا, پھر کیا ہوگا. یہ ہے وہ 2 فیصلے نہ بھی آئیں تو آئی تھنک یہ بات صحیح ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے اب پرابلمز بڑھیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو ٹون ہے اور ٹینر ہے وہ زیادہ اگریسو ہو جائے گا, اور جو باقی پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ خاموشی سے الیکشنز کی طرف جائیں اور دوبارہ جیتیں, وہ بیچارے بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. میں تو یہی سوچ عارفہ آپ کا بڑا شکریہ, اچھا جملہ زاہد حسین صاحب کا بڑا شکریہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرا اپنا, آپ لوگ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ, لیکن آپ کہیں گے نہیں. عارفہ نور کو, زاہد حسین کو اور ستار خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.